वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नोवेल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सुबह उठकर वो यूं ही चली गई और उसने इस बारे में एक लफ्ज़ भी फ़ाइका और फातिमा को नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक पल के लिए भी उसके दिमाग को इस मॉन्स्टर से रहाई नहीं मिली। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो जाकर कैफेटेरिया में बैठ गई। अस्परा, सो अमेजिंग टू सी यू, वो जो उसके ख्यालों से जूझ रही थी उसकी समातों में मायशा की आवाज़ टकराई। क्या चाहती हो मायशा? यकीन करो मैं किसी किस्म की लड़ाई में के मूड में नहीं हूँ। आज अस्परा ने आहिस्ती से कहा क्योंकि वह सच में अभी उस चुड़ैल से उलझना नहीं चाहती थी। क्या मसला है जानी जो इतना आहिस्ता बोल रही है? कहीं दानिश ने एंगेजमेंट तो नहीं तोड़ दी? उसने ऊंची आवाज़ में कहा था कि कैफ़े में मौजूद सब लोग उसे सुन सके और वही हुआ। सब पलटकर उन्हें देखने लगे। अपने काम से काम रखो। मैं सच में आज उलझने के मूड में नहीं हूँ वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा, इसलिए दूर रहो। अस्पा ने उसे वार्न किया। खैर मैं तुम्हें तुम्हारे केमिस्ट्री के रिकॉर्ड वापस करने आई हूँ जो मुझे मिस शगुफ्ता ने तुम्हें देने को कहा था। आयशा ने सुकून से कहा जबकि उसकी दोस्त मारिया ने रिकॉर्ड टेबल पर फेंक दिए। यकीन करो अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की। अस्परा के बाकी अल्फाज मुंह ही में छूट गए क्योंकि सारे नोट्स के आधे पेज फटे हुए थे जबकि बाकी पर उसका मस्कारा और फाउंडेशन आईलाइनर से मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए थे। अस्परा ने बेला की वजह से ये नोट्स वापस से सारे बनाए थे और अब उस मैडम ने इनका सफाया कर दिया था। गुस्से से अस्परा पलटी और फातिमा के लाए हुए नोट्स उसने मायशा के बालों फातिमा के लाए हुए नूडल्स उसने मायशा के बालों के ऊपर गिरा दिया। वो सदमे से अस्परा की जानिब देखने लगी। उससे पहले उसके मुंह से कोई अल्फाज निकलता अस्परा ने फ़ाइका की चॉकलेट आइसक्रीम उसके कपड़ों के ऊपर उछाल दी। मायशा की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी और उसने अस्परा को पंच मारा लेकिन उससे पहले वो उसे लगता वो साइड पर हो गई। वो प्लेटें उठाकर उसकी तरफ उछालने लगी लेकिन वो खुद को बचाती रही। बस करो मायशा इडियट, अस्परा चीखी। यू विल पे फॉर थ्रीस अस्परा, यू विल। तुमने चेयरमैन की बेटी से पंगा लिया है, देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वह हलक के बल चीखी और आसपास से लोग उस नज़ारे का लुत्फ ले रहे थे। उन्हें सिलकती नज़रों से देखने के बाद वहाँ से गायब हो गई। उस वक्त फातिमा और फ़ाइका जो वॉशरूम गई हुई थी वापस आकर सब बिखरा और मायशा को गुस्से में जाता देखा तो भागी हुई अस्परा के पास आई। क्या हुआ था यहाँ अस्परा? फातिमा ने उसके चेहरे से बाल पीछे करके फिक्रमंदी से पूछा। वैसे तुमने उस रेल की हालत की? फातिमा ने कहका लगाते हुए कहा। शट अप फ़ाइका, तुम बताओ क्या हुआ था? फातिमा ने अस्परा की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। वो खामोशी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और उन्हें सब आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी। वर्ड वार, ओह माय गॉड, हम लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए गए थे और तुमने यहाँ का वर्ड वार का आगाज़ करके इसे ख़त्म भी कर दिया। फ़ाइका ने मज़े से कहा। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे मेरे नूडल्स चाहिए। फातिमा ने एहतजाज किया। और मुझे चॉकलेट आइसक्रीम। फ़ाइका ने भी मुंह बसूरा। अस्परा ने तीनों के लिए ऑर्डर किया और वो लोग सुकून से लंच करने लगी। उसके बाद उन्होंने बाकी के लेक्चर लिए। फ़ाइका और फातिमा घर चली गई जबकि अस्परा अपने मामू के घर, जैसे कि कल दानिश ने वादा किया था, इसलिए वो नायला बेगम से परमिशन लेकर उसे और बेला को अपने साथ अपने घर ले गया था। मामू मानी कहीं दिख नहीं रहे। अस्परा ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, मेरी जान, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स मसरूफ़ लोग हैं वैसे भी मेरे भी मसरूफ़ लोग हैं, अपने अपने कामों पर गए हैं। दानिश ने उसे काफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहा, वैसे मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें बता दिया। शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। अस्परा ने मशकूर नज़रों से उसकी जानिब देखा। दानिश, उससे पहले वो कुछ कहता बेला की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह किया। जी मंचिंग, मुझे चीटोस खाने हैं। उसने स्नैक्स की जानिब इशारा किया जो कैबिनेट के ऊपर पड़े थे। हाँ, चीटोस और साथ एक अदद फिल्म देखते हैं। क्या कहती है? उसने दोनों की जानिब देखा। लिटिल मरमेड, मुझे लिटिल मरमेड मूवी देखनी है, बेला ने उछलते हुए कहा जबकि अस्परा आंखें घुमा कर रह गई क्योंकि वो ये मूवी 100 से ज़्यादा बार देख चुकी थी। नहीं, हम ये मूवी नहीं देख रहे। अस्परा ने एहतजाज किया। प्लीज़, बेला ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा जिस पर अस्परा मुस्कुरा दिया। फिर वो तीनों लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखने शुरू हो गए। तकरीबन 5 बजे के करीब मूवी देखते हुए बेला दानिश के सीने के साथ ही सर लगाए हुए सो गई जबकि वो दोनों मूवी का एंड देख रहे थे। तभी दानिश के मोबाइल पर टेक्स्ट आने लगे। सब ठीक है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? कुछ देर मैसेजेस पर बात करने के बाद उसने आयशकी से कहा। क्या मतलब? अस्परा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। हमजा का मैसेज आया, वहाँ कोई भी नहीं आया। मतलब कोई भी नहीं? दानिश ने उसकी नज़र आंखों में देखते हुए कहा जिस पर अस्परा ने सुकून का सांस खारिज किया। देखा, मैंने कहा था ना, वो बस ऐसे ही तंग करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। तुम फिक्र मत करो और अब आराम से घर में भी जा सकती हो।
उसने यकीन दिलाया। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई जिससे اس کی جان میں جان آئی ہو۔ کل سے لے کر اب تک اتنا عجیب بھیانک لگ رہا تھا کہ اب اچھی خبر سن کر اس کے دل اور دماغ سے جیسے بوجھ اترا ہو۔ اوکے پھر اب ہم چلنا چاہیے، اسپرا نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا تو دانش بیلا کو گود میں ہی اٹھائے باہر آ گیا۔ 1 منٹ میں تم لوگوں کو خود گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے دروازہ لاک کر کے بیلا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ اس کے برابر اسپرا بیٹھ گئے۔ وہ لوگ ان کے گھر کے لیے نکل گئے۔ اوکے اپنا خیال رکھنا اور پلیز دروازہ بغیر پوچھے مت کھولنا۔ مجھے کوچ کی طرف سے اتنی دھمکیاں نہ مل رہی ہوتی تو میں انکل آنٹی کے آنے تک ادھر ہی رہتا۔ دانش نے اداسی سے کہا کوئی بات نہیں، تم نے اتنا خیال رکھا ہے اور دیکھو سب ٹھیک ہے، تم آرام سے جاؤ۔ اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے سویٹ ہارٹ، اور کچھ بھی ہوا تو تم مجھے فوری کال کر دینا۔ دانش نے باہر نکلتے ہوئے کہا اوکے جناب ضرور۔ اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چلا گیا۔ اسپرا نے پھر جلدی سے شاور لیا اور اس کے بعد رات کے کھانے کے لیے کچھ بنانے لگی۔ چکن بریانی ساتھ سلاد بنانے کے بعد اس نے وقت دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے کھانے ٹرے میں رکھ کر اوپر گئی تاکہ بیلا کو اٹھا کر کھلا سکے۔ بیلا اٹھ جاؤ کھانا کھا لو۔ پھر سوچا نا وہ نہ اٹھی تو اسپرا نے اسے زبردستی اٹھا کر بٹھایا تو بیلا نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ پری نے چمچ چاول سے بھر کر اس کے منہ میں رکھ دیا جس سے اس کا منہ بند ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ چاول چبانے لگی۔ اسپرا نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا چپ تو کی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بیلا واپس سے سو گئی تو اسپرا اس کا ماتھا چومنے کے بعد نیچے آ گئی۔ ابھی وہ کھانا کھانے کے بعد کچن سمیٹ ہی رہی تھی تو واپس سے دروازہ نوک ہونے کی وجہ سے آواز آنے لگی۔ اس نے وقت دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ لگتا ہے ماما آ گئی، اس نے خوشی سے کہتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ بالکل ویسے ہی لگ رہا تھا جیسے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اسپرا نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن اسے درمیان میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اوپن اٹ، اس نے وارن کیا۔ اگر میں نہ کھولوں تو؟ اسپرا نے اسے چیلنج کیا جبکہ اپنے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی رہنے دیے۔ وہ بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیا اسے سائڈ پر دھکیلتا اندر داخل ہو گیا۔ اسپرا اس سے پہلے وہ کچھ ریئیکٹ کرتی اس کے کان میں ملیحہ بیگم کی آواز ٹکرائی جو دروازے کے پاس کھڑی تھی اور ساتھ جبار صاحب تھے۔ وہ دونوں بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ ماما، وہ جلدی سے بھاگ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عبدالجبار صاحب نے پریشانی سے کہا رستہ دے۔ کوئی 5 آدمی اور ان کے ساتھ ایک وہی شخص جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا مارکیٹ سے، اس کی آواز گونجی۔ جبار صاحب نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا لیکن وہ آرام سے بغیر کچھ کہے اسی ٹیٹو والے آدمی کے ارد گرد جا کھڑے ہوئے جو مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ یہاں کا شہنشاہ ہو اور ہم غریب اس کی رعایا۔ ٹیک اے سیٹ مسٹر اینڈ مسز عبدالجبار، اس نے پرسکون لہجے میں ملیحہ اور عبدالجبار کو پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ عبدالجبار صاحب وہاں ہی کھڑے اس شخص اور اس کے پیچھے کھڑے آدمیوں کا معائنہ کرنے لگے۔ انہیں یہاں انتہائی کچھ غلط ہونے کا محسوس ہونے لگا۔ میں نے تمہیں کل کیا کہا تھا اسپرا؟ جب وہ لوگ نہیں بیٹھے تو اس نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پرسکون سے پوچھا۔ کل والا سارا واقعہ اس کی نظروں میں گھوما تو اس کا وجود لرزنے لگا۔ کہ کیا سارا سامان پیک کرو، تم مجھے 2 بجے لینے آؤ گے؟ اسپرا نے آہستگی سے کہا تو تم نے یہاں کیا ہو رہا ہے اسپرا؟ عبدالجبار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا پاپا مجھے لگا میں سنبھال لوں گی، میرا یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا یہ شخص کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا جبکہ ان آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تو تم کون ہو اور ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہو؟ ملیحہ بیگم نے سوال نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ جو مجھے چاہیے وہ بالکل میری نظروں کے سامنے کھڑی ہے مسز جبار، اسے مجھے دے دیں اور یقین کریں کسی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس نے اسپرا پر اپنی نظریں گھاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ملیحہ اور عبدالجبار نے کچھ لمحے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ تم ہو کون؟ کہیں کہ گینگسٹر ہو؟ عبدالجبار تپے ہوئے لہجے میں بولے اور لسن لڑکی، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری بیٹی ہے، اس لیے چپ کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں پولیس کو بلاؤں۔ عبدالجبار صاحب نے اسے دھمکایا۔ وہ شخص جو کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا خالی نظر سے عبدالجبار صاحب کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران اس نے ایک دفعہ بھی پلکیں نہیں جھپکیں جبکہ اس کے پیچھے کھڑے آدمی بھی بالکل اسٹیچو کی طرح نظر آنے لگے، کسی بھی طرح کے جذبات اور احساسات سے خالی۔ پھر ایک دم سے اس کا کہکا گونجا جو اس گھر کے فرد کو تو کیا دیواروں تک کو خوف سے لرزا کر گیا۔ وہ اٹھا اور اپنے قدم عبدالجبار صاحب کی جانب بڑھانے لگا۔ ملیحہ بیگم نے جلدی سے عبدالجبار صاحب کا ہاتھ خوف سے پکڑا۔ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے اور میں اسے لے کر جاؤں گا بے شک تم چاہو یا ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبدالجبار نے زور سے اس کے منہ پر پنچ مارا۔ اس شخص نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، یعنی یہ یقین کر رہا ہو کہ سچ میں کسی نے اسی کو پنچ مارنے کی غلطی کی ہے۔ اسپرا جلدی سے آگے بڑھی اور عبدالجبار صاحب کو اس کی پہنچ سے دور کیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولے ان میں عجیب سی وحشت تھی لیکن نظریں جبار صاحب پر نہیں بلکہ اسپرا پر مرکوز تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خوف سے اسپرا کا وجود لرزنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ چھوڑو، اسپرا نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پیچھے
मुड़ कर देखा जहाँ उसके पापा उसकी जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन उस ट्रैवल के इशारे से उसके आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उसने उसकी कलाई पर जोर से काटते हुए कहा, लेकिन गिरफ्त हल्की होने के बजाय सख्त हो गई। उस लम्हे उसके कान में उसकी माँ के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। जैसे ही पलट कर उसने पीछे देखा, तकलीफ से दिल फटने लगा, क्योंकि उसके आदमी ने उसके पापा को पीटने में मसरूफ़ थे। पापा प्लीज़ रोको उन्हें, तुम्हें खुदा का वास्ता प्लीज़। अस्परा ने जो तब से मजबूती का मुजाहरा कर रही थी, सिसकते हुए बोली, तो फिर जो मैंने तुम्हें कहा था वो तुमने माना क्यों नहीं? उसने नीचे झुककर उसको सुकून से अस्परा के कान में सरगोशी नुमा कहा और साथ ही उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त उस कदर सख्त की कि दर्द से अस्परा के मुंह से चीख निकल गई। प्लीज़ स्टॉप दैम, आई बेग यू। अस्परा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जी जाने दो। उसकी रोबदार आवाज़ गूंजी, जिस पर फौरी अमल करते हुए उसके आदमियों ने अब्दुल जब्बार साहब को मारना बंद कर दिया। व्हाट डू यू वांट? अस्परा ने रोते हुए पूछा। यू? सुकून भरी आवाज़ गूंजी। मैं ही क्यों? इसने शिद्दत से रोते हुए पूछा। सिंपल, यू कॉट माई आई सो आई रियलाइज यू मस्ट बी इन माई आर्म्स। उसे सरता पाँव अस्परा को देखते हुए मज़े से कहा और साथ ही अपनी गिरफ्त उसके गिर्द हल्की कर दी। क्या तुम पागल हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हो? अस्परा ने सिरकते हुए लहजे में कहा। मैं यहाँ ये देखने नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो, मैं जानती भी नहीं तुम हो कौन। मुझ पर रहम करो और जाने दो। मैं वादा करती हूँ हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। उसने सिसकते हुए कहा। शायद वो रहम कर जाए, लेकिन वो इंसान थी बेहस। लोग दूसरों की नहीं सुना करते। नहीं, तुम्हें जिससे बताना है बताओ। आई डोंट केयर। मुझे इस फजूल दुनिया के लोगों से खौफ महसूस नहीं होता। वह सर्द महरी से बोला, तुम जालिम और हर्टलेस शख्स हो। अस्परा ने गुस्से से कहा और साथ ही अपनी नज़र सामने दौड़ाई जहाँ उसके पापा खुद को समेटने के साथ साथ उसकी वालदा को भी चुप करवा रहे थे। आई एम सॉरी बाबा, ये सारी गलती मेरी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अस्परा ने उनके करीब आकर होंठ से खून खुश करते हुए कहा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब्दुल जब्बार साहब ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बास्टर्ड, व्हाई आर यू डूइंग दिस? अब्दुल जब्बार ने हल्के बल्क चीखते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ वो लेने आया हूँ जो मेरा है, जिस पर मेरा हक है। इसने अस्परा पर नजरें घुमाते हुए सुकून से कहा, वो तुम्हारी नहीं है, ना ही उसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब्दुल जब्बार ने सख्त सुर्खी होते आंखों से उसे जालिम की जानिब देखते हुए कहा, चले देखते हैं, मैं तो लेकर ही जाऊंगा ही मेरी लाश से गुजर कर। एज यू विश मिस्टर अब्दुल जब्बार। उसे सुकून से कहा, फिर अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। खौफ से अस्परा की आंखें फैली, वो जल्दी से अपने पापा के सामने खड़े हो गई। डोंट यू डेयर कम एनी क्लोजर, अस्परा ने चीखते हुए कहा, जबकि आंखों से आंसू बहने लगे। किल एवरीवन। उसने हुक्म दिया और आगे बढ़कर अस्परा को अपने कंधों पर डालता बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अस्परा ने चीखते हुए रोते हुए उसकी कमर पर अपने नाखून मारे, शायद वो उसकी गिरफ्त से निकल सके, मगर बेसुध। उसने अस्परा को लाकर गाड़ी में फेंका और दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी, जबकि दिल बेबसी और जियत से तड़पने लगा। खुदा का वास्ता है तुम्हें? उसके मुंह में ही बाकी अल्फाज दम तोड़ गए, जैसे उसके कान में गोलियों के चलने की आवाज़ टकराई। सांसें थमी और आंखें पथराई। यह नामुमकिन है। मेरे मामा पापा वो सख्ते के आलम में बड़बड़ाई। आंखों से आंसू रवानी से बहते हुए उसके गाल भिगोने लगे। ये ख्वाब है, इंतहाई ख़तरनाक ख्वाब, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मेरी अभी आंख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा मामा जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी हथेलियों से आंसू खुश करती खुद से बड़बड़ाने लगी, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मुसलसल बहते जा रहे थे। शायद वो भी जानती थी ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि भयानक हकीकत है। मैं ही क्यों पल में क्या तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी? क्यों? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अस्परा ने उसकी जानिब रुख करके चीखते हुए कहा, जबकि आंखें शिद्दत से बरसने लगी। It might seem crazy. What about? I am about to say sunshine. She is here. You can take a break. I am a hot air balloon that could go to space with the air like a don't care baby. By the way, हाँ, because I am happy. वो उसके अल्फाज को इग्नोर करता आराम से लिरिक्स बोलने लगा, जैसे उसका तड़पना सिसकना महसूस ही ना किया हो। अस्परा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। लोगों की जान लेकर ही गुनगुना रहा है, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। और उसके माथे पर एक शिकन तक ना थी। हम बस घर पहुंच गए, कुछ मिनट्स और। लिरिक्स गाने के बाद वह सुकून से बोला, जबकि उसको तो सांस लेना मुहाल लगने लगा। तो तुम सच में मौसर हो? अस्परा ने खुद के ही गले से लगाते सिसकते हुए कहा। निकलो बाहर। गैराज में गाड़ी रोककर उसने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा। जब वो एक इंच भी नहीं हिली तो वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला और उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर उसकी आंखों में देखने लगा। मुझे अपने अल्फाज दोहराने की आदत नहीं है, उसने वार्न किया। जब अस्परा पर कोई असर होता महसूस नहीं किया तो उसने अस्परा के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और खींचते हुए बाहर निकाला। तुम बेहस और घटिया इंसान हो, छोड़ो मुझे। उसने उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए सिलकते हुए लहजे में कहा, यकीन करो मैं तुम्हारी अकड़ बहुत जल्द तोड़ दूंगा। मुझे तुम्हें छूने की ज़रूरत नहीं है, ये मौका तुमने खुद दिया है। उसने उसके बालों पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा और साथ ही उसे अपने बाहों में उठाता घर के अंदर भी फिर सीढ़ियों को क्रॉस करता एक कमरे में ले गया। तुम इंसान नहीं हो, दरिंदे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अस्परा ने उसे नाखून मारते हुए कहा, जबकि वो बेपरवाह बना उसे
लॉकर बेड पर पटका और दरवाज़ा लॉक करके चला गया, जबकि अस्परा वहाँ बैठकर सिसकने लगी। मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मेरी सांसें क्यों चल रही हैं? मेरी फैमिली के साथ साथ ये क्यों नहीं रुक गई? वो मुसलसल रो रो कर जब थक गई और आंखों से आंसू भी खुश हो गए तो अपनी नब्ज़ टटोलने लगी। तुम क्यों नहीं चाहती? रुक जाओ ना, और बर्दाश्त नहीं है, मुझ में सकत नहीं है इस मॉन्स्टर से उलझने की। प्लीज़ तुम सुन लो, तुम ही रुक जाओ। उस पर ने बेबसी से अपनी चलती फिरती सांसों को महसूस करते हुए कहा, सॉरी मम्मा पापा, मेरी वजह से मेरी बेवकूफ़ी आप लोगों की जान लेने की सबब बन गई। काश मैं उसकी बात मान लेती तो ये सब तो ना होता। 1 मिनट में मैंने उन्हें मरते हुए देखा तो नहीं, क्या पता वो ज़िंदा हो, क्या पता उन बेहस लोगों ने में थोड़ी इंसानियत बाकी है। उसपर ने एकदम उम्मीद से उठते हुए कहा, लेकिन वो तो बिल्कुल उसके पालतू कुत्ते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो हुक्म दे और उसे मानना ना जाए। अस्पा ने वापस से ज़मीन पर गिरते हुए सिसकते हुए कहा। उसी पल दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। जैसे जैसे उसके पाँव की चाप करीब से सुनाई दी, उसका दिल खौफ और बेबसी से तेज़ी से धड़कने लगा। वो उसके पास आकर रुका और फिर नीचे उसके बराबर बैठ गया। मेरी तरफ देखो, उसने सुकून से मगर हुक्मिया लहजे में कहा, जबकि अस्पा ने उसकी तरफ देखने की गलती नहीं की, बल्कि अपना खुद ही छुपाने में लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थोड़ी से उसको पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। जब मैं तुम्हें कुछ करने को बोलूँ तो मतलब करो, समझ आया? उसने अपनी बैच ब्लैक आंखें, किसी पिच ब्लैक आंखें उसकी ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए कहा। जब अस्परा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने गुस्से से उसकी थोड़ी पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। मेरे सवाल का जवाब दो अस्परा, उसने सिलकते हुए लहजे में कहा। नहीं दूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली का कुछ अता पता नहीं, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं? मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा, वो चीखते हुए बोली। उसने उसकी थोड़ी को छोड़कर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और इंतहाई बेरहमी से उसे उठाकर खड़ा किया। छोड़ो मुझे, वो दर्द से बेहाल होते हुए कहने लगी, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करता उसे खुद के सीने से लगा गया और फिर उसके बालों पर अपनी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दी। जाने दो प्लीज़, उस प्राणी सिसकते हुए कहा। क्यों करे हो ये मेरे साथ? मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ तुम्हारे बारे में। वो कहकर उसके सीने पर मुक्के बरसाते उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी, जबकि दूसरी तरफ वो उसके वजूद की खुशबू को हिफज करने लगा। यू स्मेल सो स्वीट, उसने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए कहा, जिस पर अस्परा पल में उससे दूर जा खड़ी हुई। मुझे जाने दो प्लीज़, अस्परा ने तलजाया कहा। कभी नहीं, वो सुकून से तराजे के साथ पुश लगाए बोला, जबकि अस्परा का वजूद खौफ से लड़ने लगा। यू आर माइन, वो कहता हुआ उसकी जानिब बढ़ा, जबकि अस्परा ने बेबसी से उसकी जानिब देखने लगी। आल माइन वेदर यू लाइक इट और नॉट, उसने सरता पाँव से देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना, यकीन करो तुम दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि तुम्हारी आखिरी मंजिल हमेशा मैं ही हूँगा। तुम्हारा दिल, दिमाग और रूह सब मेरा है। अस्परा, जितनी जल्दी हो सके ये समझ आओ, तुम्हारे हक में अच्छा होगा। मैं ही क्यों? उसने सारी दुनिया में इकलौती मेरी साथ ही क्यों? अस्परा ने बेबसी से रोते हुए पूछा। शायद तुम्हारी ये खूबसूरती तुम्हें ले डूबी, जिसकी नुमाइश तुम क्लब में कर रही थी। उसने अस्परा की जानिब इशारा किया, जो उस वक्त जीन्स और साथ ब्लैक कलर की शर्ट में मलबूस थी, जिसका गला काफ़ी गहरा था। वो आगे बढ़ा और अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन से नीचे की जानिब लाने लगा। यू आर क्रेजी, घटिया इंसान, दूर रहो, हरगिज़ मुझे छूने की कोशिश मत करना। उसने उसे खुद से दूर धकेलते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। हाँ, मेरा हाथ लगाना बहुत तकलीफ दे रहा है। उस वक्त शर्म क्यों महसूस नहीं हो रही थी? जो तुम्हारे साथ जो लड़का था वो तुम्हें छू रहा था, उसे खुद से ऐसे दूर क्यों नहीं धकेला? उसने अस्परा के बालों को मुट्ठी में पकड़ के उसका चेहरा ऊपर की जानिब करते हुए कहा। तुम्हें पता है, तुम सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। वो सिर्फ डांस कर रहा था, वैसे भी उसे हक है, फियांसी है वो मेरा। अस्परा ने सुर्ख होती आंखों से उसकी जानिब देखा। मतलब अगर कोई आपसे एंगेजमेंट कर ले तो उसे हक हासिल हो जाता है आपको छूने का, वो भी तरकी बोला। अपनी हद में रहो, अपने गिरबान में झांक कर देखो तुम खुद क्या हो। अभी 2 लोगों को कत्ल करवा कर आ रहे हो और तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं है। अस्परा ने जहरखंद लहजे में कहा। मैं तो मानता हूँ, मैं हूँ घटिया। तुम जो भी मेरी शान में बोलो सब मान लिया, क्योंकि मैं जो हूँ सामने हूँ, दिखावा तो नहीं किसी किस्म का। अब तुम भी कबूल करो, तुम्हें अपने वजूद की नुमाइश करने में मज़ा आता है और किसी गैर को छूना तुम्हें बुरा नहीं लगता। वो उसकी आंखों में देखते हुए एक लफ्ज़ दबाकर बोला। तुम जहन्नुम में जाओगे, और उसकी तरह के लिबास आजकल सब पहनते हैं। और रही दानिश की बात, तो मोहब्बत करता है मुझसे, मेरा मंगेतर, उसने महज मेरे साथ डांस किया था। अस्परा ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए तपे हुए लहजे में कहा। हाँ, मोहब्बत, जिससे मोहब्बत की जाती है उन्हें लोगों की नज़र से छुपा कर रखा जाता है, अपने दिल के किसी कोने में कैद करके, ताकि किसी की मैली आँख भी उसे छू ना सके। नागर सरे आम नुमाइश के तौर पर ले जाया जाता है, जहाँ सारे लोग उसका दीदार करते फिरे। उसने आगे बढ़कर अस्परा की आंखों में देखते हुए सुकून से कहा। अस्परा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब है जिससे मोहब्बत हो उसे कैद कर लो? अस्परा ने उसकी दलील को झुठलाया। किसी को अपनी पनाहों में महफूज रखना तुम्हारी नज़र में कैद है तो यकीन करो वो लड़कियां बहुत खुशकिस्मत होती हैं जो ऐसी कैद में रहती हैं, वरना कुछ तुम्हारी तरह होती हैं जो बेमोल मारी जाती हैं। तुम ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लग रहे, तुम बेहस हो,
جس کے پاس یہاں دل نہیں ہے، جو لوگوں کو صرف تکلیف دیتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، جب لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے یہاں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ میرا مطلب تھوڑی اذیت، تھوڑا درد۔ اسپرا نے اس کے دل پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، نہیں، کیونکہ اس کا کام صرف بلڈ پمپ کرنا ہے، نہ کہ جذبات محسوس کرنا۔ مجھے لذت ملتی ہے لوگوں کو تڑپتا سسکتا دیکھ کر، جیسے مجھے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مل رہی ہے اس وقت۔ تم بہت برے ہو، یقین کرو، بہت برے، جانتا ہوں۔ وہاں کپڑے میں اپنا لباس بدلو، ورنہ میں خود بدل دیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا وہ تمہاری سوچ ہوگی۔ تم جانتی تو ہو تکلیف پہنچاتے میرا وجود جو کپاتا نہیں ہے، وہ اسے وارن کرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسپرا وہاں ہی زمین پر بیٹھتے ہوئے سسکنے لگی۔ یا اللہ، پلیز میری ماما پاپا کو زندہ ہو، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے اپنوں میں۔ وہ شدت سے رو دی۔ شاید تمہیں تمہاری خوبصورتی لے ڈوبی، اور جس کی نمائش تم کلب میں کر رہی تھی۔ جب مزید رونے کی سکت نہیں رہی تو اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی۔ اسی پل ڈیول کے الفاظ اس کے ذہن میں توڑے کی مانند گونجنے لگے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو مرر موجود تھا، جو جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آخر کیا خرابی ہے اس لباس میں؟ کدھر کی اپنی وجود نمائش؟ وہ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لباس کا جائزہ لینے لگی۔ بلیک جینس اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور اوپر بلیک ہی شرٹ جو اس کے وجود کو حق کیے ہوئے تھی۔ یہ لباس اس کے وجود کو کافی نمایاں دکھا رہی تھی۔ گولڈن بال پونے میں قید تھے، جبکہ اس کی کچھ لیٹیں اس کے منہ کو چوم رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کے ہاتھ لگانے سے میلے ہو جائیں، جبکہ گہری براؤن آنکھیں مسلسل ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، اور گلابی لب خوف سے ابھی تک ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا غلطی ہے اس میں؟ مجھے تو آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں ٹوکا۔ اس کی سوچ ہی گھٹیا ہے۔ اسپرا نے نم آنکھوں سے ایک ایک الفاظ کو چبا کر کہا، اور ساتھ ہی اس کی نظر دائیں جانب اٹھی جہاں وارڈروب موجود تھی۔ پھر سے اس ماسٹر کے الفاظ ذہن میں سمائے، وہاں کپڑے ہیں، اپنا لباس بدلو، ورنہ میں نے خود بدل دیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس وارڈروب کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور اس کا دروازہ کھول دیا جو مختلف برانڈز کے کپڑوں میں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان میں ایک بھی جینز اور شارٹ شرٹس نہیں تھی، بلکہ کرتے اور فراکیں نظر وغیرہ تھی جو ہینگ ہوئی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور گرے کلر کا کرتا اور ساتھ بلیک کیپری نکال لی، جس کے ساتھ بلیک ہی دوپٹہ تھا۔ لیکن اس میں جھلی لگوں گی، مجھے تو سنبھالنا ہی نہیں آئے گا، میں نہیں پہن رہی، جو کرنا ہے آ کر لے۔ اسپرا نے ڈریس بیڈ پر پھینک کر روتے ہوئے کہا، اسپرا تم بھول رہی ہو، وہ مونسٹر جو کہتا ہے کرتا ہے، کیا تم چاہتی ہو وہ خود آ کر تمہارے کپڑے بدل دے؟ اس کا دل منمنایا۔ وہ بوکھلاتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر میں فریش ہو کر کپڑے بدل کر باہر نکلی اور واپس سے مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دیکھا، میں نے تو کہا تھا میں جھلی لگوں گی، اب اس دوپٹے کا میں کیا کروں؟ وہ نرم لہجے میں بڑبڑائی، کچھ تو راستہ ہوگا یہاں سے نکلنے کا، ورنہ میں مر جاؤں گی یہاں ایسے ہی۔ وہ شدت سے روتے ہوئے بولی، اور دوپٹہ ایسے ہی اپنے گلے میں ڈالیا۔ وہ آگے بڑھی اور پردہ پیچھے کر دیا، جس پر سورج کی کرنیں اس کے منہ پر آ کر گرنے لگیں۔ اسے تھوڑا دور دیکھا، اس سے گھر جنگل میں محسوس ہوا، کیونکہ دور دور تک صرف درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، میں نکل سکتی ہوں، ابھی تو یہاں کوئی گارڈ بھی نہیں ہے۔ باہر گارڈ کو نہ دیکھ کر وہ دروازے کی جانب بڑھی اور بالوں والی پن سے لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا دروازہ ویسے ہی کھل گیا، کیونکہ وہ لاک تھا ہی نہیں۔ دروازہ کھل جانے پر اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جھانکی۔ وہ جلدی سے روم سے نکل کر باہر آ گئی۔ نیچے کسی کا نام و نشان موجود نہیں پایا تو آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ یا اللہ، پلیز بچا لینا، اگر سیول نے دیکھ لیا تو ضرور میری گردن کاٹ کر جنگل کے شیروں کے آگے پھینک دے گا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور ساتھ ہی نظر گھما کر یہاں وہاں دیکھا تو اس کی سانسیں تھمی، کیونکہ گھر اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ آخر یہ بندہ ہے کون؟ کسی ریاست کا شہزادہ یا خود بادشاہ ہے؟ وہ منہ میں بولتی جا کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میڈم، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنا دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھوک لگی ہو، آ کر کر لیں۔ اس نے پہلے وہ دروازہ کھولتے پیچھے سے ایک عورت کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس لیے وہ جلدی سے دروازہ کھولنے کا ارادہ طرح کر کے اس کے جانب مڑی۔ کیا یہ بھی میری طرح یہاں قید ہے؟ ورنہ کون جانتے پوچھتے اس جلاد کے سامنے رہے گا۔ وہ سامنے اس 30 سالہ کھڑی عورت کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچنے لگی، میں یہاں ملازمہ ہوں، میرا کام یہاں کھانا بنانا ہے۔ اسپرا کو کوئی خود کی جانب گھورتے دیکھا تو وہ ادب سے بولی، اس وقت وہ کدھر ہے؟ اسپرا کو اس مونسٹر کا نام نہیں آتا تھا، اس لیے بغیر نام کی بولے، سر باہر گئے ہیں، سختی سے آرڈر دیا ہے آپ کو ناشتہ کروانے کا، اور پلیز یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ آخری بات اس نے انتہائی خوف سے کہی، کیونکہ اسپرا نے اس کی آنکھیں ڈر سے پھیلتی ہوئی محسوس کی تھی۔ شاید اسے اس کی جان سے زیادہ اس وقت اپنی جان کی فکر تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اسپرا نے اس کا گھبرانا محسوس کر کے مسکراتے ہوئے کہا، پلیز کچھ کھا لیں ورنہ نتائج مجھے بھگتنا ہوگا۔ اسے نم آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا،
ओके तुम चलो, मैं आ रही हूँ। वो ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि अस्पा ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन ये क्या, वो पासवर्ड मांगने लगा। उफ, अब इसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा, पासवर्ड कैसे करूँ। वो लब चबाते हुए बोले और साथ ही किचन में चले गई, शायद उस मुलाजमत से कुछ पता लगवा सके। उसने नाश्ते में ब्रेड और अंडा लिया, साथ जूस और नाश्ता करते हुए मुलाजमा से पासवर्ड का पूछने लगी, जबकि वो खामोश रही। यानी उसे सिर्फ नाश्ता करवाने का हुक्म था और कुछ नहीं। नाश्ता करने के बाद वो मुसलसल यहाँ वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। जब कोई सहारा नहीं बना तो थक कर काउच पर बैठ गई और आंखें बंद कर दी। आंसू दोबारा आंखों से निकलकर उसका उसका चेहरा भिगोने लगे, जबकि वो ढीठों की तरह आंखें बंद किए बैठी रही। ऐसे बैठे बैठे कब अस्परा की आंख लगी, उसे ज़रा एहसास नहीं हुआ, लेकिन नींद में उसे महसूस हुआ जैसे पानी के कतरे उसका चेहरा गीला कर रहे हों। लेकिन वो नज़रअंदाज करती वैसे ही बैठी रही। जब वो 2-3 कतरे मज़ीद गिरे तो उसने झट से अपनी आँख खोल दी, जो पीच ब्लैक आंखों से टकराई। मॉन्स्टर को अपने चेहरे के इतना करीब देखकर उसके दिल की धड़कन खौफ से भरने लगी, जबकि मुंह से वो चीखने लगी और साथ उसका हाथ काउच से पीछे करके उठने की कोशिश करने लगी, मगर वो ढीठ बना वैसे ही उस पर झुका रहा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी कुछ मॉन्स्टर के सर से नीचे गिर कर उसके चेहरे को छू रहा है। उस पर की खौफ से सांसें थमी। यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन दिस ड्रेस, यकीन करो इस मुकम्मल लिबास में तुम और भी हसीन और दिलकश लगती हो। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल को अपने हाथ की पुश से छुआ। अस्परा का पूरा वजूद खौफ से कपाया और उसने उसे खुद से दूर धकेला। उससे पहले मॉन्स्टर लड़खड़ाकर नीचे गिरता, अस्परा ने जल्दी से उसके सर से की पुश से पकड़कर सहारा दिया। वैसे तो मुझे बहुत बातें करते हो, अब खुद शर्म नहीं आई शराब में यूं बेहाल होकर आते हुए, उसे सिलकते हुए लहजे में कहा। तभी अपने हाथों पर कुछ महसूस किया, अपने हाथ आगे करके देखा तो उसकी आंखें वहशत से फैली। ओह मेरे या खुदा, ये खून है, मुझसे दूर रहो, उस प्राणी ने सिसकते हुए कहा और उसे कांच की जानिब धकेला। उससे पहले वो उसे 2 कदम दूर जाते उसे जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ तरस खाओ, जाने दो, उस प्राणी ने रोते हुए कहा और साथ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कभी नहीं, क्योंकि तुम और तुम्हारी सास सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ी है। उसे जल्दी से उठकर अस्परा को बालों से पकड़कर सिलकते हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे और बालों को खून में भीगा देखकर उसका वजूद लड़सने लगा। प्लीज़, वो उसके सामने गिड़गिड़ाई। अस्परा अपने उस नाजुक से दिमाग में जितनी जल्दी हो सके बिठा लो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम देखने, छूने और महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं बताऊंगा मेरी दुनिया में स्कॉर्पियो के नाम से क्यों जाना जाता है। वो उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए एक एक अल्फाज दबाकर बोला, जबकि अस्परा पथराई आंखों से उसकी जानिब देखने लगी। मुझसे दूर रहो, वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने की तुम्हें समझ। उससे पहले वो कुछ गलत करता और किसी ने पीछे अचानक आकर उससे पहले वो कुछ गलत करता किसी ने पीछे अचानक आकर स्कॉर्पियो का वजूद अपनी बाहों में झगड़ा और उसे अस्परा से दूर किया। अस्परा ने खौफ से चीखें मारना शुरू कर दी। रिलैक्स, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने नहीं आया, इसलिए खामोश हो जाओ, उस शख्स ने नरमी से कहा। उसकी गर्दन पर भी टैटू मौजूद था, बिल्कुल जैसे स्कॉर्पियो की गर्दन पर मौजूद था। देखो, ये इस वक्त गुस्से और उस शख्स ने नरमी से उसे कहा। उसने गर्दन में भी टैटू मौजूद था, बिल्कुल जैसे स्कॉर्पियो की गर्दन पर मौजूद था। देखो, ये इस वक्त गुस्से और अल्कोहल की लपेट में है, इस वक्त ये क्या कर रहा है उसे कुछ भी होश नहीं है। तुम जाओ ऊपर और खुद को कमरे में लॉक कर लो, उस शख्स ने मॉन्स्टर को अपनी गिरफ्त में सख्ती से दबोच कर अस्परा को नरमी से कहा। मॉन्स्टर जो उसकी गिरफ्त में था उस आने वाले शख्स के पीठ पर जोर से पंच मारा और वापस अस्परा की जानिब भागा। उससे पहले वो पहुंचता, दूसरे शख्स ने फिरती से उसे पकड़कर पेट पर 2 एक साथ पंच मारकर वापस से खुद की बाहों में जकड़ा। यू आर माइन, ओनली माइन, कम टू मी अस्परा, कम टू मी, वो चीखते हुए बोला और साथ अपना आप आने वाले शख्स की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। स्कॉर्पियो, काम डाउन, शी इज़ हेयर, उसके लिए रिलैक्स भी हो जाओ, उस शख्स ने सिरकते हुए लहजे में कहा और उसे मजीद अपने बाजों में करने लगा। नहीं, वो छोड़कर चली जाएगी जैन, वो भाग जाएगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। स्कॉर्पियो शोला बरसाती नज़र से उसकी जानिब देखते हुए गुराया। वो नहीं चाहेगी अरहम, प्लीज़ खामोश हो जाओ, यकीन करो वो कहीं नहीं जाएगी। जैन ने अरहम के बाल से हिलाते हुए कहा, जाओ यहाँ से, ये जब तुम्हें देखेगा तुम्हारी जानिब भागेगा, इसलिए जाओ यहाँ से। जैन ने जब देखा वो वहाँ ही खड़ी ही है तो सिलकते हुए लहजे में बोला। अस्परा ने खुद की जानिब देखा, जहाँ उसके लिबास पर जगह जगह खून के निशान लगे हुए थे। साथ एक नज़र सामने अरहम को देखा, जो इतनी बुरी हालत के बावजूद उसकी जानिब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और फिर वो बगैर पीछे देखे ऊपर की जानिब भाग गई।
جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اسے نیچے مختلف چیزیں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی، ساتھ حرم کی کسی دوسری زبان میں زین کے ساتھ اونچی اونچی بولنے کی۔ جیسے جیسے شور بڑھنے لگا، اسپرا کی آنکھیں شدت سے برسنے لگی۔ اسپرا سویٹ ہارٹ دروازہ کھولو پلیز، ایک دم سے حرم کی آواز اپنے دروازے کے سامنے سنی تو اسپرا کی جان ہتھیلی میں آ گئی۔ وہ سانس روک کے دروازے پر ارحم کی دی جانے والی دستک سننے لگی۔ اسی پل اسے محسوس ہوا جیسے دو لوگ اس کے قریب پہنچے ہیں اور کسی اور ہی زبان میں اس کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ پھر کچھ منٹس کے بعد سارا شور بند ہو گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی سے پردہ پیچھے کیا اور دیکھا وہاں 3 آدمی اور ہم کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے ہیں۔ پھر زین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد اسپرا نے جلدی سے وارڈ روم میں جو ڈریس ہاتھ میں آیا پکڑا اور واش روم میں گھس گئی۔ خون کے داغ خود سے مٹا کر کپڑے بدل کر وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتی چلی نیچے چلے آنے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو یہ حال خوبصورتی کا منہ بدلتا ثبوت تھا، اب یہاں سب کچھ تہس نہس ہوا پڑا تھا۔ ہر چیز ٹوٹی بکھری ہوئی تھی، جیسے یہاں قیامت آ کر گزر گئی ہو اور سب کچھ تباہ کر گئی ہو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ نم آنکھوں سے سب دیکھتے ہوئے بولی اور قدرت کی طرف سے سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بغیر سوچے بغیر سمجھے اس کی جانب بڑھی اور پھر وہ مین گیٹ کراس کر کے اپنے گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ دیوانہ وار بھاگنے لگی جیسے یہی آخری موقع ہو زندگی واپس سے جینے کا، اس لیے وہ بس اندھا دھند بھاگتی رہی۔ کافی دیر مسلسل بھاگنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو رکی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو ابھی بھی وہ جنگل میں ہی تھی۔ اس نے ساتھ ہی ایک روڈ دیکھا اور پھر اس سے بھاگنے لگی، شاید یہ کسی منزل کی جانب لے جائے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد اس نے خود کو ہلکی ہلکی آبادی میں پایا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی نظر ایک کلب پر پڑی تو اسے یاد آیا یہاں وہ پہلے ہی اپنی دوستوں کے ساتھ آئی ہوئی۔ اس کے پاس ایک ہی شاپ تھی، وہ جلدی سے اس کے میں گھس گئی۔ 1 منٹ بھائی، اپنا سیل دیجیے گا، ایک کال کرنی ہے۔ پہلے تو اس آدمی نے اسے مشہور نظروں سے دیکھا، لگتی تو کسی اچھے گھرانے سے ہے، اس لیے دے دیتا ہوں۔ اس نے اس کے لباس سے پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا سیل دے دیا جو اسپرا نے جلدی سے پکڑ کر دانش کا نمبر بلایا۔ اٹھاؤ پلیز اٹھاؤ، اسپرا نے یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو دانش، میں ہوں اسپرا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اسپرا کدھر ہو یار، میری جان پر بنی ہوئی اور تمہارا کوئی نام و نشان ہے نہیں، دانش نے فکر مندی سے کہا۔ دانش وہ اس کا نام لے کر شدت سے رو دی۔ پلیز اسپرا رو مت، بس مجھے بتاؤ تم ہو کدھر، میں تمہیں ابھی لینے آ جاتا ہوں۔ تمہارا گھر کیا تھا؟ پولیس نے کہا تمہاری فیملی کڈنیپ ہو گئی اور دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، پولیس یہاں چھان بین کر کے آئی گئی ہے۔ پلیز اسپرا کچھ بولو، کدھر ہے؟ دانش نے پریشانی سے کہا۔ تم یاد ہے ایک دفعہ تم مجھے ڈیٹیکس کلب لے کر آئے تھے، میں اس وقت ادھر ہی ہوں، اس پرانے نرم لہجے میں کہا۔ اوکے تم ادھر ہی رہو، رکو میں بس اب ہی آیا، پلیز وہاں سے اب کہیں مت جانا، میں بس اب میں آیا میری جان، وہ کہتا جلدی سے کال بند کر گیا۔ اسپرا نے آدمی کو سیل کے بعد باہر آ کر یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ دل تھا کہ خوف سے پھٹنے کے قریب تھا کہ کہیں ارم کو پتہ نہ چل جائے اور وہ اسے یہاں سے لے کر آ کر لے جائے۔ ابھی وہ خود کی ذات سے لڑ ہی رہی تھی کہ اپنے غریب گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بوکھلا کر اچھلی، میں ہوں دانش، اس سے پہلے وہ چیختی۔ دانش جلدی سے گاڑی سے نکل کر اسے خود کے سینے سے لگا گیا۔ اس کی آواز سن کر اسپرا آہستہ آہستہ رونے لگی۔ کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے بولا۔ مجھے پہلے یہاں سے لے جاؤ، آئی پرومس میں تمہیں سب بتا دوں گی، بس پہلے یہاں سے لے جاؤ، اسپرا نے التجائیہ کہا۔ دانش نے اس بات میں سر ہلایا، دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی زن سے بگا لے گیا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، ہم کل اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے، تم فکر مت کرو، ہم دونوں مل کر تمہارے پیرنٹس کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اسپرا سے سب کچھ جان لینے کے بعد دانش سلکتے ہوئے لہجے سے بولا۔ میرے وہاں سے چلے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ اسپرا نے ایسے کہا کیونکہ اس کے دل خوف سے لرز رہا تھا کہ اس کے پیرنٹس کو گناہ کچھ ہو گیا ہو۔ تم لوگوں کے نیبرس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو انہوں نے پولیس کو انفارم کیا، انہوں نے یہاں آ کر تحقیق کی مگر انہیں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میں جب یہاں آیا تو مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا، یقین کرو سوچ کر میری حالت خراب اور دماغ معاف ہو رہا تھا۔ دانش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آہستگی سے سب بتایا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ میرے پیرنٹس کو جان سے مار دو، مجھے نہیں لگتا وہ زندہ ہوں گے۔ اسپرا بے بسی سے کہتی شدت سے رو دی۔ شٹ اپ اسپرا، چیزوں کو غلط نظریے سے مت سوچو، وہ ٹھیک ہوں گے اور ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس نے گاڑی کو روکتے ہوئے سکون سے کہا۔ لیکن اسپرا بھول جاؤ، اور یہ تم نے کیا پہنا ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ایسے لباس میں۔ دانش نے اسپرا کی لانگ شرٹ کے ساتھ کیپری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں کپڑے ہیں، اپنا لباس بدلو، ورنہ میں نے خود بدل دیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ تم مکمل لباس میں اور بھی دلکش اور خوبصورت لگتے ہو اس پر دھیان سے، اور تم نے بتایا کیوں نہیں جو میں نے پوچھا ہے؟ اس کے خیالوں میں کھوئی اچانک سے گرنے لگی تھی۔ دانش کی آواز سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کچھ نہیں، یہ کپڑے اس کے لیے لائے ہوئے ہیں، اس پر نے بھوکلاتے ہوئے کہا۔ اوہ چلو اندر جا کر بدل لو، پھر صبح نکلنا بھی ہے ہمیں۔ دانش نے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے پاس ابھی کوئی ڈریس نہیں ہے، اس لیے یہی ٹھیک ہے، اس پر نرمی سے کہا۔ زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی شرٹ پہن لو، ساتھ جینس، کل ساتھ تمہارے گھر سے تمہارے کپڑے لے آئیں گے۔ دانش نے
ने उसे अपनी शर्ट और जीन्स पकड़ा कर वॉशरूम की जानिब धकेलते हुए कहा, मैं तुम इधर ही सो जाना, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। वो कहता हुआ अपने कपड़े लेकर गेस्ट रूम की जानिब चलती है। वह कपड़े बदल कर बाहर आई और बेड पर लेट गई। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस यूं ही करवटें बदलती रही। उसके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा टैटू से भरा हुआ था। सफ़ेद रंग का सुर्ख लब जो हल्की हल्की ब्लैक शेड भी देते थे, शायद अल्कोहल और सिगरेट के इस्तेमाल की वजह से। और उसके बाल पैच डार्क ब्राउन में बिल्कुल उसकी आंखों की तरह। अस्परा ने ऑफिसर के सामने अरहम का हुलिया बताया। और यू श्योर मैडम? एक रैंडम लड़का आया और आपके साथ साथ आपके वालिदैन को बिठा ले गया। ऑफिसर उसकी बात काटते हुए सख्ती से बोला, जी सर। उसने कुछ लम्हे उसके दाग वाले चेहरे को देखा, फिर आजकी से सर हाँ में हिलाते हुए बोली। ऑफिसर ने गहरा सांस लिया, अपना हाथ अपने दिमाग दाग वाले हिस्से पर फेरने लगा जो बाएं जानिब उसकी थोड़ी सी पट्टी तक फैला हुआ था। ओके, मगर तुम्हारी फैमिली तक पहुंचने के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये काफ़ी नहीं है क्या? तुम्हारे पास उस सब का कोई सबूत है या कुछ भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन? अस्परा की आंखों में देखते हुए बोला। उसका नाम एक आदमी ने उसके नाम से भी पुकारा था। अस्परा ने अपने हाथों की उंगलियां मसलते हुए कहा, क्या नाम था उसका? ऑफिसर ने अपना हाथ टेबल पर रखते हुए जल्दी से पूछा, अरहम। अस्परा ने सरगोशी नुमा कहा, बस यही? उसका नाम मुकम्मल नाम बताओ। ऑफिसर ने आबरू चुकाते हुए कहा, पता नहीं, उसने बस अरहम ही कहा। क्या तुम्हें याद नहीं वो घर किधर बना हुआ था? ऑफिसर ने सवाली नजर उसकी जानिब देखा। किसी जंगल में वो घर था। मैं अंधाधुंध भागी और यहाँ वहाँ भी नहीं देखा। काफ़ी देर भागने और चलने के बाद मैं क्लब तक पहुँची। मैं यहाँ सही से नहीं जानती, वो बेबसी से बोली। उसी तरह एक सिपाही आया, ऑफिसर को एक फ़ाइल पकड़ा कर गया जो उसने कुछ देर पहले ही मंगवाई थी। वो इस फाइल के पेज बदलने लगा। दानिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आस्की इसका हाथ मसलने लगा। उस पर परेशानी की जानिब देखा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, दानिश ने उसे तसल्ली दी। क्या तुम उस आदमी को पहचान लोगे? ऑफिसर ने गला घनकाटते हुए कहा ताकि उनकी तवज्जो हासिल कर सके। मैं उसकी शक्ल भीड़ में भी पहचान लूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ मुझे उसने दी है किसी ने नहीं दी। हिस्ट्रोलिया मोस्टर। अस्परा ने सटमहरी से अरहम को सोचते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हें फ़ाइल्स दिखाता हूँ, वो देखकर बताओ उनमें से तो कोई वो आदमी नहीं? ऑफिसर ने उसकी जानिब फ़ाइल करते हुए कहा, जो अस्परा ने जल्दी से पकड़कर सफ़े पलटने लगी। नहीं, वो इनमें से नहीं है। वो जल्दी से कागज़ पलटते हुए मनमनाई, ध्यान से देखो अस्परा। दानिश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, लेकिन दानिश वो उसकी बाकी के अल्फाज मुँह में दम तोड़कर हैरत से आंखें फैली। दानिश उस तस्वीर की जानिब देखा जहाँ एक शानदार में अपने लबों से सिगार लगाए हुए खड़ा था। क्या ये वही आदमी है? दानिश ने अस्परा की जानिब देखा जिसका चेहरा लुठे की मानित सफ़ेद पड़ा था। वो यही आदमी है जिसने मुझे और मेरी फैमिली को किडनैप किया। अस्परा ने अरहम की तस्वीर की जानिब इशारा करके चीखते हुए कहा। बड़ी रिलैक्स। दानिश ने उसके बाजू को सहलाया। यही आदमी है वो, दानिश यही है वो, अस्परा ने वापस से ऊंची आवाज़ में कहा। ऑफिसर ने जल्दी से उस फाइल को पकड़ देखते ही देखते उसके चेहरे के तासरात बदले। आर यू श्योर मैम? ऑफिसर ने तहम्मुल से पूछा। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं उसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ? ये वही आदमी है जिसने पहले मुझे और बेला को किडनैप किया और फिर मेरे माँ बाप को मारने का हुक्म दिया। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? वो बेबसी से बोली और आंखें रवानी से भीगने लगी। नामुमकिन, वो लब फेंच कर कह रहा, सांस भरता हुआ बोला। मैं बता रही हूँ वो यही आदमी है जिसने मुझे टॉर्चर किया, फिर किडनैप और मेरे माँ बाप को किडनैप किया। अब की बार वो हलक के बल चीखी। ऑफिसर ने फाइल टेबल के ऊपर उछालकर कुर्सी के साथ टेक लगा ली और साथ अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। ये नामुमकिन है। तुम्हें सच में यकीन है ये वही आदमी? उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं बता रही हूँ ये वही आदमी है। अस्परा ने से रखते हुए लहजे में कहा, परी काम डाउन। दानिश ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने 2 पल में मेरी ज़िंदगी तहस नहस कर दी। अगर मेरी जगह आपकी खुद की बेटी होती है उससे भी ऐसे ही बार बार एक ही सवाल करते, फौरी एक्शन ना लेते आप। वो शोला बरसाती नजर से ऑफिसर की जानिब देखते हुए जी की। बाहर से कुछ पुलिस वाले इतना शोर सुनकर अंदर की जानिब भागे, जिन्हें ऑफिसर ने आंखों से इशारा करते हुए बाहर भेजा। मैडम आप यहाँ बैठ जाएं। ऑफिसर ने उसकी जानिब देखते हुए नरमी से कहा। नहीं मैं, प्लीज़ मैम। ऑफिसर ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिस पर अस्परा सीट पर बैठ गई। मेरी बात सुने प्लीज़, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। मैंने आपकी फैमिली को ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन भी तैयार कर लिया है। आप बस घर जाएं और रेस्ट करें, आपको उसकी शदीद ज़रूरत है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक डॉक्टर को भी रिकमेंड कर सकता हूँ। आपको सिर्फ क्या, मैं यहाँ आपको क्या बता रही हूँ, आप मुझे डॉक्टर का मशवरा दे रहे हैं? मैम प्लीज़ समझे मुझे, नहीं आपको समझना चाहिए। इनफ इज़ इनफ। ऑफिसर इसके अल्फाज काटते हुए एकदम से घुराया। मैं यहाँ तुम्हारी फैमिली को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यकीन करो मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन जो सब तुम कह रही हो वैसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑफिसर ने फाइल पकड़ाकर वापस उस आदमी की तस्वीर की जानिब इशारा करते हुए गुस्से से कहा, तुम जो भी कह रही हो ऐसा लग रहा है तुम स्ट्रेस में हो और कुछ भी बोल रही हो, इसलिए डॉक्टर को दिखाओ अपना आप। ओके, आपको लगता है मैं जो भी कह रही हूँ सब झूठ है, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो यही आदमी है, वो बेबसी से बोली, क्योंकि आपको मेंटली सदमा है, कुछ नहीं जो आप बोल रही हैं वो हो ही नहीं सकता। आई थिंक यू नीड अ थेरेपिस्ट। वो सुकून से गोया हुआ। अस्परा ने उसकी जानिब तो हैरत से देखा, गुस्से से उसका खून खोलने लगा। मुझे नहीं आपको
थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। मैं तब से बता रही हूँ, ये वही आदमी है जिसने मेरी आखिरी 2 दिनों से मुझे टॉर्चर किया, और आप कह रहे हैं मैं पागल हूँ? उसकी आंखों में देखते हुए एक-एक लफ्ज़ चबा कर बोली, हाँ तुम हो। ऑफिसर ने सुकून से कहा, या खुदा प्लीज़ ताने मुझे यहाँ से ले जाओ। वो एकदम से उठते हुए बोली, मैम मैंने बहुत सुन लिया, अब मज़ीद नहीं सुनूंगी। वो ऑफिसर की बात काटते हुए तेज़ी से बोले और दरवाजे की जानिब पड़ गई। मैम आई एम सीरियस, यू नीड अ थेरेपिस्ट। ऑफिसर उसके पीछे बड़बड़ाया, लेकिन वो इग्नोर करती आगे बढ़ गई, जबकि दानिश उसके पीछे चलने लगा। मैम मैं आपको और लोगों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ, आपको गलतफहमी हुई है और वो और कोई ही होगा। अस्परा जो बाहर ही निकली थी एकदम रुकी और मुड़कर उसकी जानिब देखा। मुझे पता है मैं क्या देखा है और सहा है, इसलिए मैं जानती हूँ जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। उसने कहकर दरवाजे का हैंडल घुमाया। नहीं, तुम सच नहीं कह रही, जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ, आप बात कर रही हैं वो मर चुका है। ऑफिसर ने सीट से उठकर चीखते हुए कहा। अस्परा का वजूद थमा और उसने पलटकर ऑफिसर की जानिब देखा। क्या? अस्परा ने बेयकीनी से कहा, जो आपने सुना वो मर चुका है, वो मर चुका है। ऑफिसर ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि अस्परा की धड़कन खौफ से बढ़ने लगी। आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? आपको एहसास भी है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैंने उस क्लब में देखा, फिर जब उसने मुझे मेरी और बहन को किडनैप कराया तब देखा, और मैंने उसे कल भी तो देखा। वो मरा नहीं है, जिंदा है, वो नहीं मरा, वो मर चुका है मिस अस्परा। ऑफिसर ने अस्परा की बात को काटते हुए कहा, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। उसको जिंदा पकड़ना नामुमकिन था, इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया था। ऑफिसर ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है उसने मरने का ड्रामा किया हो। दानिश ने ऑफिसर की जानिब देखते हुए कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैं ही था जिसने खुद उसे अपने हाथों से मारा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उस पर ने कुर्सी पर बैठकर अपना सर हाथों में पकड़ते हुए कहा, एक मिनट। ऑफिसर ये कहता हुआ उठा और कबर्ड खोल कर कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर में एक फाइल लेकर वस्पा के करीब आया और उसे पकड़ाई, जिसमें कुछ तस्वीरें थी। ये देखो, ये ड्रग्स हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट और लोड किया जाता है। ऑफिसर ने तस्वीर की जानिब से इशारा किया। औरतें, ड्रग्स और स्मगलिंग उसका पेशा था। वो ये सब काम इटली के आदमी रज़ा प्रेंडो, जो मेन सरबराह है, इसलिए करता था, उसके लिए करता था। वो उसका राइट हैंड आदमी था। तो आपने उसे अपने हाथों से मारा? दानिश उसकी जानिब देखते हुए पूछा। हाँ मैंने मारा है, वो और उसका सरबराह हमारे निशाने पर थे। मुझे आज भी वो रात ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। साल पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि रज़ा अपने एक पार्टनर टोनी के साथ बैंकॉक में मिल रहे हैं। सारा बैंकॉक इसकी उंगली के इशारे पर चलता है। वहाँ के लोगों को किसी किस्म की हिफाजत में असर नहीं थी, क्योंकि उनकी पुलिस ना होने के बराबर थी। वो सिर्फ अपनी जेब गर्म रखना जानती थी। बाकी उन लोगों के साथ क्या हो रहा था उनकी कोई सरोकार नहीं थी, और टोनी इंसानों को बेचता था। ऑफिसर ने दांत पीसते हुए कहा, हम लोग दी हुई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बैंकॉक और रवाना हो गए, ताकि उन तीनों, रज़ा, टोनी और अरहम का सर कलम कर सके। कुछ पुलिस वहाँ की हमारा साथ दे रही थी, जबकि कुछ ने उस बारे में इत्तला ने उन्हें दे दी थी। हमें ऊपर से ऑर्डर दिए गए कि अगर ज़रूरत पड़े तो हथियार भी इस्तेमाल करें। उस तरह गैंग्स के ज़रिए उन लोगों के खिलाफ मुकाबला किया, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे सिपाही दम तोड़ गए। एक पल को तो लगने लगा जैसे हम सबको ख़त्म करने के लिए बस स्कॉर्पियो और उसके साथ ही काफ़ी हैं। ये कहते हुए ऑफिसर ने लंबा सांस खींचा। मुझे याद है आज भी वो गली जिसमें मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में अरहम को देखा था। ऑफिसर ये कहते हुए अपनी वो सीट के साथ लगाकर आंखें बंद कर गया। फिर क्या हुआ? दानिश ने अपने लब्बों पर जुबान फेरते हुए पूछा, तुम लोग ये निशान देख रहे हो? ऑफिसर ने अपने चेहरे की लेफ्ट साइड पर पट्टी से थोड़ी तक फैले निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस पर अस्परा और दानिश दोनों ने हाँ में सर हिलाया। ये उसकी वजह से ही है। हमारे ऑफिसर्स ने बहुत उम्दा टीम उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेजी, मगर स्कॉर्पियो ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब करवाकर टोनी और रज़ा को वहाँ से फ़रार करवा दिया। यकीन करो, मैंने अपनी 30 साल ज़िंदगी में उसके जैसे आदमी नहीं देखा। उसके आसपास सब जब उसके आदमी मर चुके थे, लेकिन उसके हौसले में ज़रा बराबर भी कमी नहीं हुई थी। वो अकेला हमसे लड़ता रहा। उसके पास किसी किस्म का हथियार नहीं बचा था। वो खाली हाथों से लड़ता रहा, यानी उसे कोई ताकत लड़ाई से रोक नहीं पाई। ही वॉज मॉन्स्टर, प्योर मॉन्स्टर। मैंने अपने आदमियों को हुक्म दिया था कि उसके ज़िंदा पकड़ने का, क्योंकि मैं टोनी और रज़ा को पता चलवाना चाहता था, मगर उसने मेरे आदमी को मेरी आंखों के सामने इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया। उसे मेरे आंखों में देखते ही हुए अब मेरे एक आदमी को उबलते हुए तेल में फेंक दिया। उसके हाथ एक दफ़ा भी नहीं कुबाए, बल्कि उसकी आंखों में मुझे चैलेंज कर रही थी कि अगर हिम्मत है तो इस पर गोली चलाओ। उसकी आंखों में ज़रा सा भी खौफ नहीं था, सिर्फ वहशत और गुस्सा था, सबको तबाह बर्बाद कर देने का। इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उसे कत्ल कर देने के। और उसी पल उसी जगह ऑफिसर ने कहते हुए अपनी आंखों फर्श के ऊपर गाड़ी। ही डायड। अस्परा ने धड़कते दिल के साथ पूछा। यस। ऑफिसर ने उसकी आंखों में देखते हुए यकीन से कहा। आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी, मैंने उसके दिल में गोली चलाई थी। ऑफिसर ने एक लफ्ज़ पर जोर दिया। क्या उसे दफन किया गया? दानिश ने सवालिया नज़र से
उसकी जानिब देखा। नहीं, उसका वजूद जल गया था। आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने उसे जलता देखा? मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ मिस अस्प्रा, मैंने खुद मारा है उसे। समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ वो ना ही वो आदमी है, नहीं हो सकता जिसकी आप बात करें। ऑफिसर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। अस्प्रा ने अपना चेहरा अपने हाथों के प्याले में छुपाया और गहरा सांस लिया। क्या मैं सच में पागल हो गई हूँ? क्या मुझे वाकई में थेरापिस्ट की ज़रूरत है? वो दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाई। मिसेस अस्प्रा, आप घर जाएं और खुद आराम करें। आपकी फैमिली के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको बता देंगे, ऑफिसर ने नरमी से कहा। शुक्रिया ऑफिसर, दानिश ने कहते हुए अस्प्रा को खुद बाजुओं से पकड़कर उठाया और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। वो दोनों गाड़ी में बैठे और दानिश के घर की जानिब रवाना हो गए। सारे सफ़र में दोनों ने एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ओह मेरे खुदाया, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो हनी। अस्प्रा जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी, आलिया बेगम की आवाज़ सुनी तो वहाँ ही रुक गई, क्योंकि वह रात में भी देर से आई थी और सुबह भी जल्दी निकल गई, इसलिए अभी तक उनसे नहीं मिली थी। आलिया बेगम आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। हम तुम्हारे लिए और बाकी सब के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। तुम्हारे मामू भी सुबह से इस कदर परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। आलिया बेगम ने परेशानी से कहा, जिस पर अस्प्रा ने नज़र उठाकर अपने मामू की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर थकावट और परेशानी के तासरात वाज़ेह थे। आलिया बेगम एक वकील हैं, जबकि अवैस साहब न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तुम लोग किधर गए हैं थे? आलिया बेगम ने अस्प्रा और दानिश की जानिब देखते हुए कहा। अस्प्रा जानना चाहती थी पुलिस वालों ने फूफो और अंकल और बेला के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की है या नहीं, बस इसलिए सिलसिले में गए थे। दानिश ने साइगी से जवाब दिया। लेकिन तुम खुद किधर थी इस रात जब उसने उन सबको किडनैप किया गया? आलिया बेगम ने पूछा, जिस पर अस्प्रा ने गहरा सांस लिया। मैं बाहर थी, वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। बाहर किधर गई थी? अस्प्रा आलिया बेगम को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने उन्हें कुछ भी बताया तो वो ये केस अपने हाथों में ले लेंगी, और वो अब उन लोगों को लिए किसी भी किस्म के मुश्किल का बायस नहीं बनना चाहती थी। अपनी ये तहकीक थोड़ी देर बाद बंद करोगी आलिया? वो थके हारे आए हैं, कम अज़ कम उन्हें बैठने दे दो। और वैस साहब ने उन सब की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्प्रा ने सुकून का सांस भरा। ओके जाओ बेटा, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे आओ, मुझे तुमसे इस सिलसिले में बहुत सारी बातें करनी। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे साहब ने उसका सर पर प्यार देते हुए कहा, जबकि अस्प्रा वहाँ से सर में हिलाती हुई ऊपर की जानिब चली गई। मुझे ये जगह छोड़नी होगी, मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकती। अस्प्रा ने कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए कहा, क्योंकि उसका दिल कुछ गलत होने का ख्याल से लर्ज रहा था। और वह क्यों भला? दानिश ने आबरू चुकाते हुए कहा, तुम्हारी मामा, मैं उन्हें नहीं कुछ नहीं बता सकती दानिश। मैं अपनी वजह से मज़ीद किसी की जान खतरे में नहीं डालूंगी। पहले भी उसकी धमकी को सीरियस नहीं लिया, इसकी कीमत मेरी फैमिली को अदा करी है। खुदा जानता है वो जिंदा भी है, ये वही कहते हुए बेबसी से रो दी। वो जिंदा ही है, कुछ नहीं हुआ होगा, यकीन करो। दानिश ने आहिस्ते से कहकर उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाए। मुझे ज़रा समझ नहीं आ रहा ये सब आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो ज़मीन पर बैठ कर सकते हुए बोली, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सब ठीक हो जाएगा। दानिश उसके बराबर बैठकर उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए मोहब्बत से कहा। जब वो खामोश रही तो उसे अपने हाथों से पकड़कर उठाया, बेड की जानिब ले गया। कुछ देर रेस्ट कर लो। वो लाइट ऑफ करके वो बोला। अस्प्रा बेड पर लेट गई तो वो कमरे से निकल गया। अस्प्रा का शिद्दत से दिल किया कि वो फातिमा और फायका की बात करे, मगर अपने डर की वजह से वैसे ही लेटी रही और मुख्तलिफ सोचों में उलझने लगी। दानिश, जब मुसलसल लेटे रहने के बाद उसे नींद नहीं आई तो थककर दानिश के पास आकर उसे पुकारा, जो टीवी देखने के में मसरूफ़ था। हम उसे चैनल बदलते हुए कहा, क्या हम हमारे घर जा सकते हैं? अस्प्रा ने उम्मीद से उसकी जानिब देखा। नहीं, वो सुकून से बोला। मगर क्यों? बिकॉज द होम इज़ सील्ड क्लोज ड्यू टू द ऑल इन्वेस्टिगेशन। वो न्यूज़ देखते हुए बोला। लेकिन मैं घर जाकर देखना चाहती हूँ वहाँ मेरी जाने के बाद क्या हुआ था। वो लब चबाते हुए बोली, कुछ नहीं परी, बस गर्म क्या वहाँ खून के निशान थे मौजूद थे। वो लरसती आवाज़ में बोली। उसके अल्फाज पर दानिश ने पलट कर हैरत से उसकी जानिब देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इन्फॉर्मेशन के बाद मैं और मम्मा पापा फौरी उतर गए थे, वहाँ किसी किस्म का खून भी नहीं था। तुम ठीक हो अस्प्रा? वो भी ठीक होंगे और बहुत जल्द हम सबके दरमियान मौजूद होंगे, इसलिए ज़रूरत है ज़्यादा सोचकर खुद को तकलीफ मत पहुँचाओ। तपले हुए लहजे में बोला। उससे पहले अस्प्रा अपना मुँह खोलती उन दोनों की तवज्जो दानिश के बच्चे मोबाइल ने खींची। दानिश ने गुस्से से कॉल उठाई और चिलकते हुए लहजे में दो बातें करने के बाद करके बंद कर दी। क्या था ये सब? अस्प्रा ने दानिश की कॉल बंद कर देने के बाद पूछा। कुछ खास नहीं, वो मुंह सोड़ते हुए बोला। मैंने कुछ पूछा है? अस्प्रा ने उसे घूरा। कुछ कोच गुस्सा है मुझ पर। दानिश ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। ओह, तो जाओ मिलो उससे, जाकर प्रैक्टिस करो, वैसे भी मैच करीब है। अस्प्रा ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो उस पर किसी किस्म का बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर फिर तुम भी मेरे साथ चलोगी? नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इधर ही वेट कर रही हूँ। अस्प्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, बस कुछ घंटे जल्द ही मिलते हैं। वो कहते हुए उठ गया और बाइक की चाबी लेकर घर से निकल गया।
اسما نے جو دانش کے جانے کے بعد ان کے گھر کی تصویریں دیکھ رہی تھی، اچانک سے اس کی ٹیلی فون کی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی لیونگ ایریا تک گئی اور فون کان سے ساتھ لگایا۔ پری کیا دانش گھر ہے؟ میں تب سے اسے فون کر رہی ہوں، وہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ عالیہ بیگم اور کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کوچ سے ملنے گیا ہے، کیا کوئی کام تھا آپ کو؟ مجھے بتا دیں آنٹی، اسما نے لب دباتے ہوئے کہا۔ وہ گھر واپس کب آئے گا؟ کچھ گھنٹوں تک، وہ سکون سے بولی۔ اللہ گھنٹوں تک؟ عالیہ بیگم منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کیا ہوا ہے آنٹی، آپ مجھے بتائیں۔ اسپرا نے پریشانی سے کہا، میں بہت ضروری فائل گھر بھول گئی ہوں، اسے فون کرو۔ جیسے ہی اٹھائے اسے بولنا، نیلے رنگ کی فائل میرے وارڈروب سے لے کر فوری میرے پاس پہنچو۔ انہوں نے تیزی سے کہا، یس شور، از اٹ ویری ارجنٹ؟ اسپرا نے اپنا ایک ہاتھ کرسی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیس اگلے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا، اسے بولنا جلدی کریں، میں یہاں سے بھی ابھی کسی کو نہیں بھیج سکتی، میں سب مصروف ہیں، پلیز اسے کہنا جلدی دے جائے۔ انہوں نے پریشانی سے کہا، اوکے آپ فکر مت کریں، میں لے آتی ہوں۔ اسپرا نے کہا، شکریہ بیٹا، مجھے سچ میں ابھی اس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے سکون بھرے لہجے میں کہا، شکریہ والی کوئی بات نہیں، میں بس آ رہی ہوں آنٹی۔ وہ یہ کہہ کر کال بند کر گئی اور وارڈروب سے فائل لے کر گاڑی میں رکھی اور کورٹ چلی گئی، جہاں عالیہ بیگم انٹرس پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈارلنگ، عالیہ بیگم نے اسپرا کے گال میں محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ ویسے تو کیا تم اندر آ کر کیس دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اسپرا کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہ بابا نہ، ایسے خوفناک کیس آپ خود ہی لڑیں اور دیکھیں، اسپرا نے ہوا میں بازو اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر عالیہ بیگم مسکرا دیں اس کی گال پر ہلکی سی چت لگائی تھی، اندر کی جانب پڑ گئی۔ تو وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب چل دی۔ کیا جو آفیسر نے کہا وہ حقیقت ہے؟ کیا سچ میں ارم مر چکا ہے؟ لیکن پھر جس جب کا میری آنکھیں گواہ ہیں وہ کیا تھا؟ وہ بے بسی سے خود سے بڑھ بنانے لگی۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے ریئر میرر سے اس کے آگے جانے کا اشارہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہارن دیتا رہا تو اسے غصے سے گاڑی کی سپیڈ نارمل کر دی تاکہ پچھلی گاڑی آگے گزر سکے، لیکن گاڑی آگے گزرنے کے بجائے اس کے راستہ بلاک کر گئی۔ اگر وہ اسی وقت بریک نہ لگاتی تو وہ دونوں گاڑیاں آپس میں بری طرح ٹکرا جاتی۔ اسپرا جو انتہائی غصے سے گاڑی سے نکل کر اسے کچھ کہنے سنانے لگی، سب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑائی اور چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ زین، سامنے کھڑے شخص نے کہا اور اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اسپرا جلدی سے واپس گاڑی کی جانب بھاگی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی زین نے اسے بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! اس سے پہلے وہ اور زور سے چلاتی زین نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا کر اسے منہ پر زور سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چلاؤ مت، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، سرگوشی نما آواز میں بولا، لیکن اس کے باوجود اسپرا خود کو چھڑانے لگی۔ اسٹاپ اٹ اسپرا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، لیکن وہ اس کے الفاظ کو اگنور کرتے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کمرے میں خود کو بند کرنے کا کہا تھا، تم وہاں سے کیوں بھاگی؟ تم جانتی ہو آج صبح ہم واپس وہاں گیا تھا، تمہیں وہاں نہ دیکھ کر جانتی ہو اس نے کیا کیا ہے؟ زین نے انتہائی سکون سے پوچھا، جبکہ اس کی گرین آنکھیں اسپرا کی براؤن آنکھوں کے گھورنے لگی۔ اسے مائرا کو جان سے مار دیا۔ وہ جو اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، زین کے الفاظ پر اس کی سانسیں تھمی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس نے صدمے سے کہا۔ تمہیں ایک چیز ارم کے بارے میں جان لینی چاہیے، وہ انتہائی جنونی انسان ہے اسپرا۔ اسے لگا مائرا نے تمہیں گھر سے بھاگنے میں مدد کی ہے، اس لیے اس نے اسے جان سے مار دیا۔ اسپرا نے تکلیف سے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، جبکہ آنکھوں سے روانی سے بہنے لگے۔ یقین کرو اس نے صرف ناشتہ کروایا تھا، بھاگنے میں ذرا برابر بھی مدد نہیں کی تھی وہ تو۔ اب یہ وقت یہاں رونے دھونے کا نہیں ہے، جب منع کیا تھا تب تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس کا آیا اسکارپیو نے کچھ آدمی تمہاری بیسٹ فرینڈس کے پیچھے لگائے ہیں، کچھ تمہارے فیونسی اور کچھ اس کے پیرنٹس کے پیچھے۔ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک تمہیں واپس سے حاصل نہ کر لے۔ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر بھی وہ بہتے جا رہے تھے۔ اسپرا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے فکر مندی باز آتا ہے۔ چلو تمہیں اس کے پاس لے چلو، اور ہم نے واپسی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بالکل بھی اس مانسٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، اسپرا نے زین کا ہاتھ خود سے پیرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم اپنی تمام محبت کرنے والوں کے رشتے کو کھو دو گی، وہ چیختے ہوئے بولا۔ اس کی آواز سے روڈ پر محسوس ہوتا شور بھی ساکن ہوا اور اسپرا برتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، میں کسی کو بھی نہیں کھواؤں گی، میں ابھی اسی وقت پولیس کو کال کرتی ہوں۔ اسپرا نے اپنی پاکٹ سے سیل نکالتے ہوئے کہا۔ پولیس تم پر ہرگز یقین نہیں کرے گی، اس کا اندازہ تمہیں آج صبح نہیں ہو گیا ہوا کیا؟ زین نے اپنے سینے پر اپنے بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ تو تمہیں کیسے پتا؟ اسپرا نے بے یقینی سے ایس کی جانب دیکھا۔ میں سب جانتا ہوں اسپرا، ان کی نظر میں ارحم مر چکا ہے، وہ آفیسر خود گواہ ہے، اس لیے وہ تمہاری بات پر تب تک بالکل بھی یقین نہیں کریں گے جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے ارحم کو زندہ نہ دیکھ لے، اور یقین کرو یہ ابھی اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے۔ زین نے تحمل سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسپرا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بار بار نمبر ڈائل کیے جانے لگی، کیونکہ وہ سامنے اب تک آفیسر نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی، اور ساتھ ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو انتہائی پرسکون تھا، نہ کہ ارم کے باقی آدمیوں کی طرح بے رحم اور بے حساب۔ کیا تم اپنی فیملی کو واپس سے حاصل نہیں کرنا چاہتی؟ اسپرا، وہ سکون سے کہا، جبکہ اسپرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ہیلو آفیسر سنان اسپیکنگ۔ ہیلو۔ اسپرا نے جلدی سے کال کٹ کی اور باہر
اور آگے بڑھ کر زور سے زین کے منہ سے پر پنچ مارا. میں تمہیں جان سے مار دوں گی. کہاں ہے میری فیملی؟ وہ چیختے ہوئے بولے. ساتھ ہی زین کے سینے پر مکہ برسانے لگی. اسپرا یہ کہتے ہوئے اسے اس کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں سے جکڑنے لگے. میری بات دھیان سے سنو, میں بہت سکون سے کہہ رہا ہوں, ورنہ یقین کرو میں اپنے طریقے پر آیا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا. وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا. میں نہیں سنوں گی, جو کرنا ہے کر لو. وہ اپنے ہاتھوں اور اپنے ہاتھ ہٹاؤ میرے ہاتھوں سے. وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی. اسپرا بازو پاس آؤ ورنہ تم اپنے پیرنٹس کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی. زین نے اس کے وارن کیا. اسپرا نے زخمی نظر سے اس کی جانب دیکھا. تم لوگ کیوں مجھے جی میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ میں تھک چکی ہوں یہ سب سہتے. اس کے سامنے باقاعدہ گڑ گڑانے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے. اپنے دوست رشتہ دار سب کو بچاؤ اسپرا, میرے ساتھ چل کر اپنے, کیونکہ تمہارے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں. وہ نرمی سے بولا, جبکہ اسپرا کے ذہن میں ارہم کا وجود گھوما. اگر تم یہاں سے مجھ سے دور بھاگی تو میں تمہیں بتاؤں گا میری دنیا ہے مجھے اسکارپیو کیوں کہتے ہیں. ارہم کے الفاظ یاد آنے پر اس کا وجود خوف سے لرزا. پلیز میں نہیں, وہ نم لہجے میں بڑھائی. اوکے, پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی. وہ کہتا ہوا اسے وہاں چھوڑ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا. کیا تم اس سب سے میری مدد کرو گے؟ اس پر نے اس کے قریب جا کر روکتے ہوئے کہا. مدد؟ زین نے پلٹ کر اس کے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا. ہاں مدد, کیونکہ تم اسے اچھے سے جانتے ہو. پلیز بتاؤ میرے پیرنٹس کدھر ہیں, اور ساتھ میں اس کے بھیجے گئے آدمی جو میری دوستوں اور ماموں اور فیملیوں کے پیچھے ہیں, انہیں وہاں سے ہٹا دو پلیز. اسپرا جو اس کی جانب امید سے دیکھ رہی تھی, زین کے قدم کہکھیا لگا کر ہنسنے پر پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی, جیسے اس کی کہی گئی بات اس کے لیے کوئی لطیفہ ہو. تم سچ میں بہت مذاق کرتی ہو اسپرا, میں تمہاری مدد بھلا کیوں کروں گا؟ زین نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا, جبکہ اسپرا نے غصے سے اسے گھورا. تم نے اتنے اچھے سے مجھ سے بات کی اور ایک دفعہ بھی مجھے ہرٹ نہیں کیا جیسے وہ کرتا ہے, تو پھر تم میری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی. کیونکہ میں ارہم نہیں ہوں, ہم دو مختلف انسان ہیں. بے شک ہم دونوں کے راستے ایک ہیں, لیکن چیزیں دونوں اپنے طریقے سے سنبھالتے ہیں. میری تھوڑی سی نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ. وہ ارہم سے ہے میرا بیسٹ فرینڈ ہے, مانا وہ مونسٹر ہے, لیکن میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. تم بے شک ابھی میرے ساتھ مت چلو, وہ تمہیں اپنے طریقے سے واپس لے جائے گا, لیکن میرا تمہارے لیے یہ ایک مشورہ ہے, اس کی سنو, اس کی مانو. اسے انکار پسند نہیں ہے. جتنی جلدی تم یہ سمجھو گی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. میں ابھی جا کر اسکارپیو کو انفارم کر دوں گا تمہارے بارے میں. یقین کرو جس طرح وہ چیزیں خود ہینڈل کرے گا وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہوگی, بالکل بھی نہیں. زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخر لائن پر زور دیا. اسپرا وہیں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی, جبکہ زین پاس کھڑا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا. کچھ دیر بعد بھی اسپرا اپنے آنسو صاف کر کے زین کو جواب دینے ہی لگی تھی, تب ہی ایک کار انتہائی تیزی سے آئی اور بے ترجیح دانش کی گاڑی سے ٹکرائی, جس کی وجہ سے گاڑی کی ساری لائٹس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی. پھر وہی گاڑی آگے جا کر گاڑی کی بیک سیٹ سے ٹکرائی, جس پہ سے گاڑی کا وہ حصہ ٹوٹ گیا. جس خوف سے اسپرا چیخنے لگی, اور ہم نے آگے بڑھ کر اسپرا کا بازو سے پکڑا. اسی لمحے وہ گاڑی ریورس ہوئی اور ان کے پاس آ کر رک گئی. اس میں سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر اسپرا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا. اسپرا کی آنکھیں جب پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا. جیسے جیسے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا, اسپرا کا وجود خود سے خوف سے لرزنے لگا. اس کا ہر بڑھتا قدم اس کی جان لینے کا باعث بننے لگا. اسپرا نے وہاں سے بھاگنا چاہا, لیکن سامنے چلتے آ رہے وجود میں اس قدر وحشت تھی کہ اس کے قدم بھی وہاں سے ہلنے سے انکاری ہونے لگے. وہ آگے بڑھا اور اسپرا کو اپنے بازو سے دبوچ کر خود کی جانب کھینچا. خوف سے اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی. میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ وہاں سے مت بھاگنا, میں نے تمہیں منع کیا تھا, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور ہم نے اس کے بازو پر اپنی گرفت شدید سخت کر کے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا. اسپرا نے وہاں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہا, مگر وہ سڑک سنسان تھی اور اس وقت صرف وہ تینوں وہاں موجود تھے. جواب دو مجھے, کچھ پوچھ رہا ہوں. ارہم نے اسے تھوڑی سی دبوچتے ہوئے کہا, جبکہ اسپرا کا ذہن خوف سے معاف ہونے لگا. مجھے اپنے الفاظ دہرانا پسند نہیں, اس نے وارن کیا, اور ساتھ ہی اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑنے لگا. ارہم تحمل سے یار, اس کی حالت تو دیکھو. لیکن ارہم ایک نظر پر زین نے لب پھینچے. مگر شٹ دا ہیل اپ, وہ چیختے ہوئے بولا, اور اسی وقت اسپرا کی جانب دیکھا جو اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی. ارہم نے جلدی سے دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر وہاں سے گاڑی اپنے مینشن کی جانب لے گیا, جبکہ زین بھی گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا. تو یہ تھا آج کے ناول کی سیکنڈ پارٹ کا اینڈ. کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میرا چینل, اور آپ سے پریس دا بیل آئیکن. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.